gabi, mayong buntag, mayong udto sa ato nga mga kapaglaw, makanunay nagasunod. Nining ato nga programa, takna sa pagton. Ikalipay no sab namo nga makikauban mi ninyo ang ato ang mga pastors dinhi sa Southwestern Philippine Conference tungod kay ang ato nga main host dining ato nga programa. Wala man sila karon dinhi, so ang ato makauban dinhi sa atong takna sa pagton, dinhi sa akong nga wala, Pastor Pamunag, og dinhi sa akong to, Pastor Junel Peren. Before na mo na ang atong leksyon, magabuhat mo na kitag pagampo. Akong gangyo si Pastor Junel alang sa pagampo. Pagampo ta mga kaigsunan. Mahigugmaon namong Dios, salamat amahan sa gayon nimong gihatag kanamo nga makakauno usab kami sa imong mga pulong. Gikinahanglan namo kani nga sustansya aron kami makalahutay sa among Kristohanon nga lakaw. Nagahangyo kami sa gahom sa Balang Espiritu. Kung ikaw magatudlo ka namo niini, nagtuo kami nga adunay kaalam nga mong madawat ug labaw sa tanan kabaguhan. Panalangini kami samtang magadumala niini, panalangini ang tanan nga nagatan-aw karon og nagapaminaw sa ngalan ni Hesus. Amen. Amen. O karon mga kapaglaom, ang uluhan sa atong nga leksyon nanata sa lesson 2 o gani karon nga quarter ang ato ang leksyon nagasintro mahitungod sa libro sa Exodus. O nanata sa lesson 2 o ang uluhan nini mga kaigsunan, the burning bush. O ang ato nga memory text pakita kini sa Exodus 3 verse 7 and 8. Nangon diri, and the Lord said, I have surely seen the oppression of my people who are in Egypt, and have heard their cry because of their taskmasters. For I know their sorrows, so I have come down to deliver them out of the hand of the Egyptians, and to bring them up from that land to a good and large land, to a land flowing with milk and honey. Kini nga sitwasyon mga kaigsunan atong nasayran nga niaging simana atong nagkatunan ang sitwasyon ni Moses nga dunay pag-usab sa plano siyang kinabuhi. Nga sa diya nga siya nakapatay, ingadto siya sa iya kang Jethro nga lugar, og sa diha nga tuwa na siya dito, nag-spend siya dito for 40 years. Og sa diha nga siya encounter dito, og sa kalit lang dunay nakita niya ang usak ka tanom nga nagakalayo, og dito ang starting point niya mga kaigsunan sa pagbalik sa plano sa Ginoo alang sa iyang pagpangulo, labi na sa pagkuha sa katawan sa Ginoo diha sa Ehipto, og ipagawas niya dadton dito sa Promised Land nga gigahin o giandam para sa katawan sa Ginoo. Pastor Pamunag. Sa dihang tawgon da ita mga kaigsunan sa Ginoo, kana mao nay pinakanindot kayo nga panahon nga mahitabo itong kinabuhi. Like Moses, no, nga unexpected dito sa iyahang pag-atiman sa mga karniro o sa iyang nakita ang usagayod ka bush. Nagsiga mga kaigsunan nga wala maog daw. O kana mga kaigsunan is the beginning of God's hearing sa mga iyang katawhan nga naagayod sa pag-antos o nag-ampo nga adunay kaluwasan. So niini nga paagi mga kaigsunan, dramatic ayo ang entrance sa Ginoo sa pagluwas sa matag usa kanato. O kana kung maabot kay balo ko nga makarelate mo, Pastor Joy, si Pastor Junel, nga kung tawgon ta sa Ginoo, dako gyud kay kausaban ang direksyon sa atong kinabuhi, Pastor Joy. O labaw sa nga tanan ang ato nga kinabuhi sa dihang ang Ginoo makadungog sa ato nga mga paghangyo, mahimo na siya nga usagayod ka blessing. So karon nga simana nga atong lesson, dungaga naton is pagtuon mga kaigsunan nga atong ihatag ang tanan ngadto sa ato nga pagpanimbaya sa kaayo sa Ginoo sa atong matag usa. Labi na gyud kon mamati ang Dios sa atong mga panghupaw. Ang usa mga kaigsuunan nga akong gipamalandungan karon samtang nagabasa ta sa first 2 days sa atong lesson, kana na pud nga word nga redirection. Kay atong naaging semana gibalik-balik na mo diri ang pulong nga overrule, kay ang Ginoo nag-overrule sa mga plano usab ni Moses, and diri nakita na nato ang redirection. And nakita natong sitwasyon mga kaigsuunan ni Moses nga kana bitaw nga atong panahon na murag makaingon gid siya nga napugos gid siya, kay ang sirkumstansya o ang mga panghitabo
nagpugos man kaniya nga mapaingon na magid sa Midian, dito siya nag-survive, dito siya naglambo sa espiritu ng pagkinabuhi. So diri pa lang daan mga kaigsuonan, makita nato nga nay mga panahon nga wa na tay mahimo sa tong kaugalingon. But sometimes God is using those circumstances to redirect ang ato nga kinabuhi. Kay kung naa pa tay mahimo man God, usay magbuot man ta, pero sometimes himuon sa Dios kanang wa na gid tay mahimo ba, maipit ta, pero di ay pamaagi sa Dios para nga mas ma-direct ang ato nga panaw sa kinabuhi. Ang gani ang ato nga leksyon na gigisay sa diri Pastor Pamunag, Pastor Jonel, nga sadya nga nakadungog si Moses sa tawag sa call. Murag sadya nga nadawat niya, mingon siya nga murag nasipiat yun ni. Kanabi to yun nga murag nganong ako mangyod. Kanang usahay manggod mo tanaw ta sa tong kapasidad nga kung ikumpara na to sa uban bitaw, labi na sa side ni Moses. No, napamuntay mga bata, napamuntay medyo knowledgeable pa ta sa iya. Pero sa diya nga naabot yang call, lingon yun siya nga wa siya mingon nga kadugay ba niya kadugay na ako ning giurat. Ngano karon pamangyod ni. Lain nga reason na Pastor Joy mga kapaglawon Pastor D nga nganong ako pamangyod nga hayahay naman ta kayo akong pamuyo diri. Plastar naman ta kayo ning ako ang dapit nga nabutangan. Unya ang nakaganahan ako ni Moses, by the way no kay murag kining pagpamili ay karon sa GC sunod nakakunik ba mo anhi man ni padulong sa division, padulong sa union o sa mission conferences nga nindot ang example ni Moses nga wa gyud siya gi-expect nga siya mo itudlo sa Ginoo. Wala bitaw niingon sa Pastor J o Pastor D nga maintag ako'y mapilian or mo buhat siya glakang nga mapili siya o say mo present pa siya nga mayon siya nga Ginoo. Ako angayan ani nga kuan kini nga pundok akong madala ni gikan sa slavery padulong sa Canaan sa imong gisulti, pero si Moses niingon pagid siya nga dili man ko angayan Ginoo nganong ako pa man kanindot sa attitude sa usa ka leader mga kaigsunan. Kani ang ato ang leksyon mga kaigsunan Pastor Jonel nganong dito pa mangyod sa burning bush nagpakikita ang Ginoo unsay kay grobe ato connection. Actually ang pagkuha sa atensyon sa Ginoo ka Moses pinasahi gid aning panahon na kay nagabantay siya sa iyang mga karnero, and then kaning mukalayo ang mga bushes sa mga Middle Eastern nga mga countries common na observe ni siya panahon sa World War II sa mga sundalo nga kalitrag kalayo mga bushes kay normal na tungod sa grabe ka dry. Pero ang katingalahan actually ka Moses nakuha siyang atensyon, tanaw siya nga ganina ra man na. Wa pa man gihapon na ugdaw. Nga na bitaw, so nakuha gid ang atensyon ni Moses. By that palang daan, kabalugid siya nga naagay divine intervention. Gi-prepare gid si Moses itong panahon na pagpaduol niya, tinuod na agyod ang presensya sa Ginoo. Mo'y hinungdan nga mga kapaglaom, ato yung lantawon kanunay, ang mga paagi sa Ginoo sa pagtawag na to pagbalik dinha sa iyang tilan. Kay dagang mga tao nga nawala sa pag-alagad, daghang mga tao nga wala na sa plano sa Ginoo nga naglakaw siya diyas kinabuhi. Nga usahay gitagaan na sila sa Ginoo ug sama ka Moses nga tagaan siya nga ang Ginoo, ang tao makalimadman nga uy murag sahi ni da murag naay gipaabot ang Ginoo sa akong kinabuhi pero dili ta maminaw. May gani kay si Moses pagkabalog niya ug pagkakita niya pagkadungog niya sa tingog nga hubua ang imong sandals kay kini usa ka balaan nga dapit. Wa gyud po nagduha si Moses, ningon po siya nga Ginoo na gyud nagtawag ani. So imong nakita ba nga ang Ginoo daghang mga pamaagi. Daghang mga pamaagi sa pagtawag nga mahibo nga leader sa iglesia, mahimong leader sa unsa man nga mga organisasyon nga nagasintro sa ato ang pagadumala labi na sa pagpangalagad sa Ginoo. Gani burning bush lang ni uban tingali gamiton ang usa ka eksperyensya. Di ba? Nahinumduman ako sa una nga after sa mong graduation dito sa MVC, doon na bagong programa nga abot wala gulagwatan na apil nga pasulaton ta sa ato ang calling. Sa atong calling nga ngano man nagkuha man kag theology. Graduating na ka. Wala human na graduate. Graduate na mi. Dayon do na bagong programa ron nga pasulaton ka. No, pasulaton ka statement of calling. Pero kaning sitwasyon ni Moses lahi ni nga pagtawag kay
sa gisaysay pa daang dinhi, it's a miracle nga ang usa ka tanom nga nagakalayo nga wa. Ato posible katong gisulti nimo Pastor Jonel nga normal ni siya kung dry. Posible layos tingali, bumubusika tungod sa kainit, pero kani wala gi-emphasize din may tungod sa dry kun dili gakalayo siya nga wa gyud na naugdaw. Mao na yung katingalahan. Moto yung katingala siya nga, uy, sa dugay nga panahon, dugay man kay kundag. So sa diya nga mingduol siya, dito niya na-realize ang tawag sa Ginoo. Nga ginan siya nga hubua, ang imong sandal kay naglingko, nagatungtong ka, nagnaka sa dapit, sa balaan, usa ka sagrado nga dapit. Kada ding tawgon ta, Pastor Pamunag, it's a holy ground nga, mao na ang turning point nimo nga, dili ka pwede maingon og no. No, labi na ang tawag sa Ginoo, di ka pwede mag-no gyud. Kanang tanan na set up na nimo ba na kay mga plano karon nga year, sunod nga tuig, sunod nga panahon, unsay akong buhaton, pero sa kalit lang usbon sa Ginoo. Pinaagi sa iyahang pagtawag nato og tinuo na Pastor Joy. Dili lalim mga kaigsuonan pero para nako og makadungog yung kustingog sa Ginoo. Di gyud ko magduha-duha. Di gani ta magduha-duha og istoryahan ta sa ato ang mga elders. Labi na gyud mga buutan nato nga mga kaigsuonan mo advice, labi na gyud ang atong pastor nga buutan mo advice. Gawas lang anang di magudtanan buutan pod ang pagka-advice, pero sa dihang istoryahan ta mamati gyud ta, labi na gyud Ginoo ang Ginoo Pastor Joy. Kaya ako nakita kining boss biya dito sa Israel, di biya ni sila magtapok tagsa-tagsa biya nigturok unya og kanang di mahurot pila na ka oras gagasiga. That is kanang a miracle kay wa mahurot mga kaigsuonan, pero actually that was the only way nga gitawag si Moses sa Ginoo nga makabalo siya. So katong gingon nimo ganiya Pastor Joy nga lahi-lahi ang atong experiences nga gitawag ta sa Ginoo. Ang pait lang usahay kay nag-ingon diri atong lesson nga usahay ang pagtawag sa Ginoo nato at first murag dili gyud ta comfortable. Kana bitaw mo mubalhin ka mga kaigsuonan from comfort. Mubalhin ka, like for example sa balay, irkon ang imuhang katulgan, lami kay imong kaon, unya sa diha nga gitawag sa Ginoo, kahibalo ka nga, matulog ka nga, daghan kaayong lamok, usahay ang balay nga imong tulugan, lisod pa, usahay wa pagi balay. Kanang mga sulats, posible, matulog sa kakawyan, Pastor G, nakakuan ka na, experience ka na. So, dili lalim at first, pero nagsaa diri nga, ang Ginoo, Pastor Joy, o Pastor D, nga from time to time, ato makita nga that is the most satisfying experience unya ang atong ma-experience. Sa dili pa lang ko ihatag ni Pastor Jonel. Doon ay pangutana din Pastor Jonel, posible si Pastor Jonel na ani siya po'y gamay nga nalis. Nasa tong leksyon, ngayon din nga, Moses needed 80 years before God deemed him ready for his task. O nga naman nga na yun, kataas bitaw nga 80 years old siya nga mo ninoy panahon nga mag-lead siya. Nga sa iyang kahamtong ang nakanindot ani Pastor Joy sa kuan mga kaigsunan sa calling ni Moses. Ang leksyon nga atong kinahanglan nga mapamalandungan niini. Grabe ka mapailubon ang atong Ginoo sa atong kabaguhan. Kaya kung makita na to, ang first 40 years nga edukasyon ni Moses dito sa Egypt, ang first 12 is sa iyang family, and the next nga 28 years niya is dito sa gingharian sa Egypt. Mao na nga knowledgeable si Moses. Kung maghisgot ra gid ta og kinsay qualified nga modumala atong panahon na sa mga Israeli noon, si Moses gyud. Kay grabe gid siya kasayod gid siya unsay nagakaitabo dito sa palasyo. Kasabot siya sa kondisyon sa mga tao, unsa ang pagdumala sa mga tao. Pero maulag ito itong gisgutan atong niaging simana mga kaigsuunan. Sometimes God would enroll us to His own school of hard knocks para ma-unlearn nato ang na-learn nato sa kalibutan. And it took 40 years. Mao nang maingon kung dugay kaayo yung pagbansay sa Ginoo. Mao tang pagtawag ka Moses, ingon dahil siya nga kinsar man ko Ginoo, dili man ko angayan.
Actually, angayan siya. Kung ka-bright lang na ka Moses, makita man nato sa pagbasa sa iyang mga sinulat. Grabe ka maayo nga tao. Ingon pag gani siya, di man ko kabalo mo istorya Ginoo. Tingali, after 40 years niya dito nga, karniro na kanuna iyang maatubang, margwa na gid siya nagkasulay og public speaking. But I believe nga, training sa pagka-pharaoh, apil ang public speaking. Kaya mo istorya kung mga tao, makita man po nato sa iyang mga sinulat, grabe ka maayo si Moses. Pero nga nung niingon sa dili ko angayan, maunay gipaabot sa Ginoo. Para sa ako, Pastor, maunay gipaabot sa Ginoo. Nga mo ingon siya sa iyang kugalingon, dili gid sa angayan. So, sa present nga situation, murag kalabanan sa pilion ka ng dili, moingon nga, di man ko angayan na. Pagkapili, bitaw masyak. Nga nung ako man, karon kang elder caller karon. Nakita man ako tong murag interview sa iya nga gisulat naitawo nga naka-observe sa iya. Nasyak gid siya. Kay of course ang tawo nga pilion sa Ginoo nga kana bitong humble. Kay feeling mo ko nimo di gid kaangayan. Ang lisod kaayo nga pagkapili nimo daan pa ko kay ako gid ba yung maayo. Pagkalisod pagkalisod mo ako gyud kay kabalo naman ko daan. Ako gyud pero mga igsoon naagi parallel gamay. Si Peter bitaw iyahang gilimod si Jesus Christ sa makatulo. Makatulo pod mga kaigsuunan nga gipangutana siya nga, Peter, do you love me? Meaning si Moses mga kaigsuunan sa iyahang 40 years dito sa abundance, nag-eskwela siya sa administration, military strategies, dito sa Egypt, tanan nga mga knowledge nga nibawon dito, sa tutungin nga ni Pastor Junel, nga during gi-unless sa Ginoo, gi-unlearn ang tanang mga butang, labi na gyud gi-pa-feel sa Ginoo sa iya nga ang tao gyud dili atong kapasidad maghatag nato og maayong leadership or success sa ato ang buhat kundi by God's power, by God's way, by God's intervention sa atong kinabuhi. Kaya kita rin saligan, nag-ingon atong listen diri Pastor Joy, kung kinsa mabuta nga mobalibad sa Ginoo, kung dili na to paminahon ang pagtawag sa Ginoo, maingon buta nga, unsa kadakong sayop nga atong kinabuhi, ato manggipili ang dili mao nga gitudlo sa Ginoo na to. So that's why Moses, iya yung gidawat ang challenge sa Ginoo. Ako bang na-analyze ba, kung sa ato pa ni, retired na ni. Wala, i-apply na ni por. May matusaw na kayong kinabuhi. Mabot man ang tag-140. I-retire na ni, pero imagine, 80 ko no, 80. Pero ako nakita din ni Hiba nga, ang Ginoo gyud nasa kagaligon nga perspective sa leader. Di pa puti nga na maghulat og 80. I mean, ang ako pagparasig diri pa sa pamunag ba, to encourage sa to ang mga leaders nga si Moses, kung imong tanawon ang iyang kanang kapasidad, bisan tuod nga nag-eskwela siya sa Egypt, pero for 40 years nga atubang siya sa mga karniro. Nakikatubang siya sa karniro, kung experience wise pa, dili kay ito epektibo kay karniro man. So gigiagi siya sa ubos ka paagi nga bisan ikaw mga kapaglaob kung tawgod ka, dili ka mingon nga kung sa imo pagbatigan dili ka capable, dili worth it ang maong call tungod kay ordinaryo ra ka, dayon medyo na pa may bata-bata diha, mas bagtik, mas ligon pa og tuhod, maayo pa, pero kaniniya, naghatag kini og paglantaw, nga lahi ang call sa Ginoo kaysa call sa kalibutan. Dili man tingali, Pastor Joy, nga ang Ginoo mo gamit lang sa kanang pinakaubos. Mo gamit ang Ginoo sa tao nga magpaubos. Kay labi na yun na og professional ka unya mapinumsanon ka daghan kay malipay nimo. Doon naman po gitawag sa Ginoo nga mga tag-as kay mga posisyon. So tato pa imo nakita din nga ang pag-call sa Ginoo is a mixture. Yes, to understand sa sitwasyon sulod kay si Moses banggiitan biya si Moses. Galing si Moses. Tungod siya ang kabanggaitan pero nakasala siya kay nakapatay siya, milaya siya or nakita na niya nga wala na siya ipulos, dili na matuman ang prophecy sa iya ha. So iya gingon nga Ginoo, wala di nako angayan ani nga trabaho unta. Kay 80 nako og salain pa nga word pero mga kaigsuonan ang nakanindot gyud sa tao. Professional man siya, dili man siya. Kitang tanan gamiton sa Ginoo kung magpaubos ta sa atong kaugalingon. Amen. Na ko'y ganan nga isumpay atong giingon nimo ganina, Sir Joy, nga ang calling ni Moses is balaan gyud, balaan. I believe nga mga ecclesiastical calling bitaw na to sa church, ma-posisyon man na or ma-mission field man na nga ibutang ka diha. Balaan gina nga pagtawag sa Dios. Mao bitaw na nga
nindot kayo na to una-unaon nga ang buluhaton sa Ginoo mga kaigsunan is calling. Panalit ha, posisyon. Posisyon sa church is calling. Dili na siya pareho sa posisyon sa uban nga mga secular nga mga buluhaton nga pwede ra ka nga mamuliti ka kay qualified ka, ikaw giibutang. Or mamuliti ka baka kay ikaw mabutang. Dili na usa ka butang nga imong ambisyonan. Tawgon ka sa Ginoo diha. Unya balaan na siya. Bisan pag gi-elect ka igsuon nga ikaw ang diakono or diakonisa baka or clerk ka sa lokal nga iglesia, ato gihinumduman nga balaan kani nga calling sa Ginoo. Ug unta kita pod nga mga tawo nga wa napili, di pud na manaway ang nga tawo kay murag kung ato na siyang hilabtan, atong mahilabtan ang balaan nga calling sa Ginoo anang tawhana. Kay usahay mong sa church, o sa church so, kay tabo nga. Usahay maulaw ba ta maghuna-huna ba na magbikil tungod lang gyud sa mga calling. Gagaisgot matag calling. Dito sa Burning Bush. Gisaysay dahil labi na sa Monday, the angel of the Lord. Pero gisaysay man din nga, dili lang ni siya nga ordinary nga angel. So, posible si Pastor Pamunag na ani siya mura og ipasabot ato din nga, dili ni siya nga angel lang nga sa atong makita, nga gatawag kang Moses. Kundi sa atong leksyon, gisaysay yun din nga, mismong yun, ang Ginoo yun boy nagtawag. Ito rin leksyon, nagsulti yun nga, di yun ta ma-confuse mga kaigsuunan kay kining word nga, the angel of the Lord, gigamit ni sa raghan kay mga bersikulo, nga kini nag-refer yun kang sa atong Ginoo mga kaigsuunan. Mao yunungdan nga, pasalamat nga kining atong leksyon, nagsulti yun diri nga, kini nga angel of the Lord, nag-appear ni siya kang Moses dito sa flames, dito sa fire, from within the bush. Kaya itong makita sa Exodus 3:2 nga it was the Lord Jesus Himself speaking to Moses from within the bush. So kung tunan na ito ni sa mga tuliya, mga kaigsunan, atong yung masummarize nga before Jesus Christ nag-manifest siya o nakita na ito siya sa New Testament, sakto yun ang atong teorya nga bisan pa sa pagsugod sa kalibutan, si Jesus nakiguban na sa Amahan, sa ingon si Jesus o ang balaang espiritu. Kay this time kinigyod waylain ang angel of the Lord, si Jesus Christ. Kaya daghang mga teksto, Genesis chapter 22, Genesis chapter 31, Judges 2 chapter 1 to 2, Judges 6 11 to 22, and Zechariah 3 verse 1 to 2 nga kining angel of the Lord nagsulti mga kaigsunan in behalf of the Father. Siya mga kaigsunan walain si Jesus Christ, God's messenger sa ato nga Ginoo mga kaigsunan. So gwapo kayo mga kaigsunan nga nasayran yun nato din nga dili lang ni nga usal lang angel, kaya tungod ang angel is a messenger. O nga si Jesus Christ mo'y gisugo sa Amahan sa pakig-istorya kang Moses sa maong nga calling nga gihatag ngadto sa Ginoo ngadto kang Moses. Karon Pastor Junel, dinhi ba sa ato ang election sa Monday, ingon dinhi, how did God explain to Moses why he wanted to intervene on behalf of the Israelites enslaved in Egypt? Ang pagtawag nilang, panaghilak nila tungod sa pag-antos nga ilang naangkon dito sa Egypt. Grabe na ba mga kaisunan kung atong mabasa, di ba? Kung atong tagaan og panahon sa pagbasa ning sugilanon nila dito, grabe gyud ang pagtamas-tamas kanila. Kana bitaw naa sila'y kuta nga mauni ang mga bricks nga ilang himuon. Ana hitabo, gipadaghan ang ilang kuta, gibawasan ilang materialis. Grabe yung pagdaog-daog. Sa ato pa naay rason ang mga Egyptians nga pwede sila sakiton kay wala natuman ang gisugo kanila. Kay di magid matuman bisag unsaon. So, ang kaning mga Israeli noon, nagtawag sila ngadto sa Ginoo, naghangyo nga pwede luwason na sila. Ay nakapait mga kaigsuunan. Kay sa panahon na nga murag mo advance ko gamay sa pagtan-aw, kung makita niyo sugilanon nga sa pagkahuman na nga gitugutan na sila sa Ginoo nga makalingkawas gikan sa pagkaulipon, maglisod ra gani sila gamay sa ilang journey, moingon sa balik na lang mig-Egypt oy. Balik na lang mig-Egypt. Ing ani ka problematic ni nga mga tao, pero sa panahon nga nagtawag sila sa Dios, gipaminawan gid sila sa Ginoo. Manang makaingon bitaw ka usahay nga dili ka makapanghukom pa Sir Joy. Yung mga taong mingon ka nga, makasasala, mga tao, pero nga nung ipanalanginan, mis Ginoo gapon. O magkakabalo, Pastor Tutong, no nga, kana ding tawhana, nag-ampo sa Ginoo. Mabitaw na siya nga, kanang, kapisan ka Moses, makaingon tingali ang uban ba? Ako lang mauna-unaan. Ubang tao nakadungog tingali sila panalit lang kaming na. Namo na, nga si Moses, niabot na si Moses, mingon nga ako'y gusugo sa Ginoo. Mingon tingali ko ba,
kanang tawhana nga 40 years ago mga resipyat mga dire kanang anong kanamay pilion pero maigit ang Ginoo. Pagbalik ni Moses didto ingon murag dili na siya confident ba nga adto siya didto kay kabalo sa iyang sala iyang reputasyon pero kay gipili naman gid sa Ginoo. Mo na nga usahay bisag unsa pay kaagi nato sa kinabuhi. No, wa lang sila kabalo giunsa po nato pag giunsa po ta pag training sa Ginoo. Kanang ginatawag natong wilderness experience. Naka-experience gid si Moses sa wilderness, didto siya gibag-o sa Ginoo. Nakuratan ang mga tao kay pagbalik niya. Gipakita naman ang gahom sa Dios pinaagi kaniya. Sa dili pa na ko hihatag ni Pastor Pamunag nasa tong leksyon Pastor Junel, wala og imo na matong gisaysay. Pero ganahan ko nga mo basa ani sa tong leksyon nga giyon din the suffering of God's people in Egypt is colorfully described as a groaning and a deep cry for help. Grabe jud tingan mo tong gisaysay nimo nga di bagog ka magantos mo na nga sa ako ang pag-analisar niining the angel of the Lord gipakita gyud ga ang si Jesus Christ jud mooy ming adto tungod kay nabati na gyud niya nga kung lahi tingali magsugo mura ba og lisod pero dapat tingali irason pero sa presensya jud sa Ginoo nga mo siya mo equip mo empower sa usa ka leader siya mismo ang nagpasalig aron gyud ga ma-feel jud ni Moses kung unsa ka urgent kung unsa ka importante ang tawag Pastor Pamunag. Nindot tong tagyo og karong panahon na pod. Inuog yung sultis tao kay pastilan ganing tao bitaw gyud mga kaigsuuna no. Usahay bisan istoryahan sa elder, istoryahan sa pastor, pero usahay ora gusto pa gyud nila nga ang Ginoo mooy munaog og musulti sa ilaha nga sayop ni Brad kini insakto nga well in fact ang Ginoo naghatag naman nato sa Biblia nga atong sundon nga di na kinahanglan pa nga maghulat pa ta nga munaog ang Ginoo kay sa tinuod na ilang yun Pastor Joy, Pastor D kini bitaw nahitabo ni Moses bisag kinsa naman yung tao nga duolon sa Ginoo kinsa di mo karansa o gawas pa nganong ang mga Israelites wa pod sila nagpanuko nga gidawat nila si Moses nga maong leader tungod kay ang Dios mo nagpadala kanang Dios na mo padala bisan pag dili ka pastor basta ang Ginoo na magpadala nimo elder man ka mayano ra ka nga membro sa iglesia ipadala ka sa bukid ipadala ka bisag asa kay aron daghang tao makabaton sa kaluwasan mababae man ka mabatanon man ka mga kaigsunan I believe nga God will be with you and that calling is perfect kay kahibalo gyud nga ang Ginoo na nagtawag mo nga sa atong leksyon dire gisulti gyud dire nga sa Exodus 2:23 to 25 Pastor Joy dire he called them my people. Itawag nila nga ako ni mga katawhan kanang word nga ako mga kaigsunan wa gyud makaagaw ana og kita pay mo ingon nga ako ni napay mo agaw pero ang Ginoo na gani mo ingon nga ako ni wa na gyud makaagaw ana kay from that moment nga gisulti na sa Ginoo mao na nga tay mga kaigsunan nga the beginning of kining reclaiming his people og ang nagingon diha nga wa gyud sila laing himuon wa sila nagkinahanglan og kwarta eroplano or unsa diha nga ilang gamiton sakyanan nga mabatnan nila ang kagawasan sa Egypt it's only nagingon naton lesson by obeying him pag sunod na gyud sa Ginoo mao bitaw nga tanan provided gikan sa Egypt padulong sa promised land provided ang pagkaon ang mana provided ang tanan medicine provided nga gihatag sa Ginoo the only thing is that nagingon diri if they will obey kanindot na nga pulong mga kaigsunan o nindot na kinabuhian sa atong mga kaigsunan. Akong dungagang gamay no ang gisaysay sa to ang kauban dinhi. I know nga si Pastor Junelo sa bung puno sa dinhi. Apan akong gyapong basahon nga atong leksyon mo nang i-encourage mo namo mga kaigsunan nga mutuon gyud ta sa atong leksyon no dili lang nga naminaw ta nato dinhi kun dili kaning amo mga sulti makahatag lang po niyo nig pag-idea ba kung malalum-laluman ato sa pagsabot ang atong leksyon. Nag-ingon siya din nga, we have an indication of his character, his humility, and his sense that he is unworthy of what he is being called to do. Kana bitong ang ihang kinaiya, ang ihang humility, maogyoy nakapa. Dili ingon nga humility ka to nakapatay siya kay experience man to niya pero kana magbantay ka og kanang kuan kanang ship di ba po nalalim Pastor Pamunag no namaw jud po ship nga sagoy pod pero irakita ba ang iyang kinaya nga dito siya na napalis nga mooy hinungdan
nga siya gitawag nga mahimo nga leader. Pasod yun Kung kaalam reyes gutan, makaingon ko nga naanak ang Naanak. Moses. Kaya tungod nga sa Egypt lagi, maunay sintro sa knowledge, science, mathematics kaniadto. Kaya makita man nato kanang mga nakadiscovery bitaw sa mga karaan nga kuan sa Egypt, kanang hieroglyphics, mga may nagani sila mga nag-discover kanang nagtuo gani ang uban nga kanang pyramid diha, grabe man na pagkasukod. May moral perfect yung pagkahimo ba nga na. So si Moses available na niya. Ang kulang ra gid atong panahon na ni Moses ang kanang pagpailob sa kaugalingon. Kaya nakita mo natawag gid sa kapugong kapatay sa diretso. Kanang di ka makapugong makapatay man gid ka. Klaro man gid na kay masulayan usahay ang atong pailob. Imong usay kinaiya. Oh, kinaiya na So, makapatay kinibig gid. tao di ay nga, warag ato nakita bitaw nga, pagharpar na kaayo, kay daghan nagdaabot sa kinabuhi. Adi na nata magsulti kung sa'yo naabot niya. Basta nakita na to nga warag, naanatanan niya knowledge, naanan niya tanan wealth, naanan niya influence. Kana na yung tao ngayon ana mga kaigsuunan, no? Kinahanglan gid po dahil na magpaubos. Kay, ug di ta magpaubos, mga kaigsuunan, pabantayan gid sa Ginoong Karniro. Kaya ang mahitabo si Moses, gipabantay gid sa Ginoong Karniro ba? Kay ang Karniro manggod, mo na pinaka-delicate nga mananap. O kinahanglan gid ang mga karniro nga imong kuguson. Ang kanding di na to kugus-kuguson na kay manimaho mo gitang kanding mga kaigsunan, pero kanang karniro makita gid nato na nga kuguson at manon pag-ayo ug sa diha nga nakabalo si Moses sa science of kanang pag-lead o pag-atiman og mga karniro mga kaigsunan. Mao pa toy time nga after 40 years nakita sa Ginoo nga he's ready nga mo take care sa iyang katawhan kay kanang word nga iyang katawhan lagi or akong katawhan nga gingon sa Ginoo dili gusto ang Ginoo na nga naay mag-lead nga tao nga dili bitaw makasabot og unsay pag-atiman sa mga katawhan sa Ginoo kay we are not exempted with trials, challenges, diseases, death dinhi sa kalibutan mao nga kinahanglan gyud ta maka-learn og humility. Pastor Joy katong why is humility is important sa in leadership. Kani mo man niya itong nakita nga sa atong leksyon gipadayag mo yun niya kaning humility nga angay yun siya nga usa sa mga ehemplo nga mahimo nga leader sa klase ka nga humility. Ay paso yun kay kana ra gani kani mga pastors man mga kaigsoon bisan kamo tingali mga kaigsoon obserbahan ninyo bisan sa mga grupo ba na bisan pa gani sa church board nara gani usa ka buok hambugiro na halos tatanan na lang na ika-istorya ikaw nga na appeals meeting sa mukha ng mga tawhan tawahan ako daghan kayo kung makita bitaw na gahinambog ang usa ka tawo di ba ka malipay mo na nga makita nato ang ako ikaingon makaisunan nunay na ako gina-reminds kong kugalingon lisod gamiton sa Ginoo ang taong hambugiro kay makalihok ang Holy Spirit sa mga tawo nga open sa leading sa Holy Spirit lisod na nga halos sa tanan na lang murag ikaw gusto ang mo showdown gid ka permente gani sometimes mabutang ta sa sitwasyon nga wa na tay mahimo kay kung wa na magutay mahimo dako pod ang lawak para sa Holy Spirit nga molihok mo na nakanindot. Ang gagas mong ng humility, kay mo ra pag imong gipaubos, you need something, you need someone nga maka-empower, maka-guide mo. Kung di mo kay humility, wala makaingon ka nga, di na kakilak sa pangyon, di na kinahalan pa nga tambagan, di na kinahalan pa nga istoryahan kay. Kung si Jesus Christ, mao siya ang humility or the best example of humility, sakto tong ingon sa mga professor nga, ang strong definition sa humility sa Bible kanang WWJD kanang what would Jesus do kung naa ni ana nga sitwasyon so kung maghisgotag church board meeting maghisgota og mga conflict kung unsay nakita nato nga mo nay buhaton sa Ginoo para ni ana nga situation o para ni ana nga tao o para ni ana then mao natong buhaton kay mo nay plano sa Ginoo ang problema man gud sa tao kay mingon ta nga ako biya nagpaubos ra ba gid ko pero di ganagani ko kagwanta na ay lang yun mo og kuan ako kay ako'y maglagot mga kaigsunan abi ninyo kini biyang humility dili ni self generated sa tao wala na to ni it is a gift from God given to God kay siya ra man gyud ang mapainobsanon og naa na to ang Ginoo I believe sa time to time dili tingali perfect Pastor Joy nga madritso tag makapaubos pero by the help of the Holy Spirit we can find ways the way we talk the way we act kanang gitawag bitawag attitude sa tao
Kay bisag ako mga kaigsuonan, nag-eskwela na lang ko Pastor Joy, Pastor Joy na armabutan po ko gamay. No, armabutan lang po ta gamay, aron malangit po ta. So dili biya pod ingon nga moderitso tag ka humble mao bitaw nga si Moses. 40 ka tuig mo minangingon ko nga og di kita kanang magpaubos, pabantayan kita karnero sa Ginoo at kabalog unsang klase sa circumstance iyang ihatag na to aron makakaton ta unsaon ta nga Kaysa, mahipinsan. kuan pa na siya sa opposite sa humble, hambog mo muna. Muna magpili rin yun ta. Pero mga kaigsonan, muna guwan na yun tayo igaw yun kayo nga panahon yun. Lami pa yun na kayo i-discuss kay kaning ako mga tapat, mga banggitan mo nila nga mga leader. Daghan yun kayo silang kasulti. Pero wa nam yun tayo nga panahon mga kaigsonan, atong ihatag kanila ang mga panapos nga statement. May tugod sa atong nga pagtuon karon nga gabi. Pastor Junel. Mga kaigsunan, ang ako lang kabilin ninyo, nagay mga panahon nga ma-confuse ta sa calling sa Ginoo sa ato. Ma-confuse pud ta kung sa nga direksyon ang atong i-take sa atong kinabuhi. Bisan karon lang gani, no, ganinang bundag na nagpatambag sa ako nga missionary. Nalibog siya kung asa na siya paingon. Og akong gihatag kaniya lang gyud nga tambag nga maminaw ra gyud tas Ginoo. Sometimes na mga pamaagi ang Dios unsaon niya pag redirect sa atong nga kinabuhi. Kinanglan nga maminaw lang gitag tarong kaniya. So sa atong mga batan-on tingali ang uban niyo naglibog na mo og kanang imong uyab karon dayunan baka na nimo o imong pulihan or tingali gapili pagkakaron naglibog ka kinsa imong pilion. Ang ato ra gyud ani magpaubos tas tong kaugalingon, i-allow na tong Holy Spirit nga maoy magdumalas tong kinabuhi, and sometimes no most of the time giyahan kita sa Ginoo unsa nga direksyon, unsa nga kurso imong kuan, bisag unsa pa na itugyan ra gyud sa Ginoo kay basta ang Ginoo na mo decide para nimo pareho ka Moses naa diha ang tinuod nga purpose ug kalipay. Kita tanan mga kaigsunan gahandom gyud ta nga makabato ni anang humility o pinaagi sa atong pag-ampo o pinaagi gayud sa atong pag-surrender sa atong kinabuhi sa Ginoo nga atong nauna nga wala gyud tay mahimo kung wala siya. So bisan unsa nato ka manggialamon adunahan o bisan unsa ang ato ang nakapabutan sa kinabuhi kung mapainobsanon ta gatuo ko nga gamiton ta sa Ginoo sa dagkong mga butang ug nang hinaot ko nga Dios maguban nato sa atong mga desisyon labi na gyud sa gingon ni Pastor D sa ganiha redirection sa Ginoo sa buhat niya aron mahimo tang malipayon. Dunay quotation nga nag-ingon mga kapaglaom. God doesn't call the qualified, but He qualifies the called. Sa dihang ikaw tawgon sa Ginoo, imo kanya nga i-equip kaniya, enable kaniya, niyan ang task. Kasi imo na dili ka capable, dili worthy para sa imo. O ang Ginoo sa dihang nga tawgon kaniya, siya usab mag-empower kanimo sa pagbuhat ng nga buloton. So salamat kayo mga kapaglam sa iyong pagkuyog kanamo sa pagtuon sa atong election karon nga gabi ug ato kining tapos sa pagampo ako ngayos pa sa pamunag alang sa pagampo. Magampo kita mga pinangga nga mga kaigsunan. Salamat kayo Ginoo nga niining takna sa kagabion. Niining takna sa pagtuon. Imo kaming gitudluan. Unsaon namo Ginoo sa pagbaton gayud sa kinabuhi nga adunay kalampusan labi na gyud sa kaluwasan. Og salamat nga ikaw gayud nag-uban ka namo, imo kaming gihatagan og mga ehemplo nga among lantawon aron kami magmalampuson. Ug among nakita Ginoo nga ang pagsunod kanimo mao gayoy pinakanindot nga buhaton tungod ka ikaw gayud nagsaad man nga ikaw magauban kanamo. Ug labaw sa nga tanan Ginoo kung aduna man kami kasing-kasing nga mapahitason niining taknaa ako nagampo nga imong pulihan sa kasing-kasing nga mapainubsanon aron sa among pagministeryo ngadto sa uban ug bisan asa kaming dapita makita si Hesus sa among kinabuhi ug ang buhat mo uswag pa sa dili pa ikaw mo balik nini kalibutan. Dalaygon ang imong ngalan ug salamat sa imong pagtubag sa among mga pagampo sa ngalan ni Hesus. Amen. Amen.